Hello class, welcome to Electrical Circuits 1. This time let's have capacitors and inductors. So far we have limited our study to resistive circuits. In this lecture series we shall introduce two new important passive linear circuit elements. These are the capacitors and the inductors. Unlike resistors, which dissipate energy, capacitors and inductors do not dissipate, but store energy, which can be retrieved at a later time. For this reason, capacitors and inductors are called storage elements. So to be specific, we'll have these 6 topics. Capacitor, then its series parallel connection, then we'll have the inductor as well as its series and parallel connection. Let's start with the concept for the capacitor. A capacitor is a passive element designed to store energy in its electric field. As shown in this figure, a capacitor, I'll use a laser pointer. For example, kini. A capacitor is composed of two conducting plates. So, balik kini, then kini siya. So, conducting plates na sila. Bali ni ang para sa terminals mo. Ay pula. So, two conducting plates separated by an insulator or dielectric. So, kini siya. Okay. In many practical applications, the plates may be aluminum foil, while the electric be air, ceramic, pwede po paper, or mica. So, bali, basta na kay two conducting plates separated by a certain distance, it will act as a capacitor. When a voltage source, for example, kini, when a voltage source is connected to the capacitor, ang mahitabuan na kay a positive charge is deposited on one plate and a negative charge is deposited on the other plate. So in this way, the capacitor stores the electric charge. The amount of charge represented by Q, okay, kini siya, is directly proportional ani kining gi-apply ni mga voltage. So that Q, the charge, directly proportional man. So equal to a certain constant, let's call it C, times V. Okay, directly proportional naman siya sa ingani sa yung form. Tapos, ang kining constant of proportionality nimo na C, okay, so C is equal to Q over V. This is what we call the capacitance of our capacitor. Hence, capacitance is just the ratio of your charge per volt. Okay. Charge sa usa ka plate, the capacitor to the voltage difference between these plates, which is equal sa gi-apply ni mga voltage. Alternatively, pwede pa nimo ma-consider ang capacitance as the amount of charge stored per plate for a unit voltage difference in a capacitor. Capacitance is measured in farad, and 1 farad is equal to 1 coulomb per volt. Although capacitance C of a capacitor is the ratio, it does not actually depend on sa imuhang charge or sa imuhang voltage nga gi-apply ay mga capacitance pa. Instead, capacitance depends on this. That is, it depends on the physical dimensions of the capacitor. So, for example, para ani sa imong parallel plate nga capacitor, ang capacitance ana will be this certain permittivity niya times the area, that is the surface area ani nga plate, kini siya. Okay. Then the distance, over the distance between the plates. Tawag aning kini siya na symbol, it's the permittivity of the dielectric material. So, gikan ani nga formula, makita nato that the surface area, the capacitance
Depends on the surface area of the plates. So bale, kung mas dako imong area, then you'll have greater capacitance. Ikaduha, the spacing between the plates. That is, the smaller the spacing, the greater the capacitance. Okay, inversely proportional man siya. Tapos, ang capacitance po na-depend po siya sa permittivity sa yung material. That is, the higher the permittivity, the greater the capacitance. Okay, mo na ang examples para sa ato ang capacitors. Para sa fixed capacitor mo ni mga symbol, then mo na sila usually. Okay. Natay polyester, natay ceramic, natay electrolytic. Na kini pod variable. So kanay arrow ang ilhanan. So natay primer, natay film, frame, capacitor. Ang capacitors nato ginagamit na siya to block DC, okay? To pass AC, then shift phase, to store energy, to start motors, to suppress noise. Okay. Later on, especially kini block AC and pass DC, mas ma-appreciate rin yun. But then again, so susunod nga makita mo ingani kabalo na mo. Okay, dito sa sa current voltage and voltage current relationships sa ato ang capacitor. So di ba ganina ang charge nga deposit sa ato ang sa plate sa atong capacitor is proportional sa ato ang voltage nga gi-apply, and the constant of proportionality is called our capacitance. If you take the derivative of this with respect to time, then we'll have this one. And we know sa ato ang previous nga lecture kada sa una pa gyud that dq over dt is just the current. So ato pa current is just c dv dt. Okay, so mo ni ang ato ang current voltage relationship para sa ato ang capacitor. Now if we'll rearrange this one, so mahimo siya ingani, bali ato lang nang dimultiply dito, then divide ng c. So 1 over c times I dt. If it integrate this, ang kini, may siya ingani expression. So that would be, we'll integrate that from negative infinity to a certain time para makuha nato ang voltage at that certain time. Okay. So, and well, ato siyang chap-chapon. So may siyang 1 over c. Then from t sub o padulong t plus v at t sub o plus v at negative infinity. Ang kinibali siya, mo ni ang katong total voltage nimo from negative infinity mo. So, mo total voltage from negative, greater than negative infinity, but less than t sub o. Okay, so bali kadto siya nga period. Di chop-chop lang bali. Okay, so bali at a certain time, kini makabali sa una, so negative infinity. So i-chop-chop lang siya. So let's say at time t sub o gi-apply nimo ang voltage across sa imong capacitor. So bali kini siya ang mo ni kini dira. Bali. So gikan dere atong less ay greater than lang gyud sa imong infinite negative infinity. Padulong dere just less than sa imong t sub o. So mo ni siya si v t sub o. Tapos mo ni dere kining dere gyud. Okay. So then kini na dayon from t sub o to t mo na din siya. Okay. Now, of course, kini si v at negative infinity, 0 ni siya. Kaya nga naman. Because there's a, nagpasabot man gud ni siya nga, kini sa v at negative infinity, it refers to the point in the past where there was no voltage across the inductor yet. Okay. So, bali, ang kini siya, si v at t sub o,
mao ni ang naipon nga voltage sa past, pero ato nga past nagid tay point nga wala siya voltahe pa. Okay, so bali mao ni imong initial voltage nga naipon sa imong capacitor just before you applied the voltage across the capacitor during this time dire. Option that. Ana. Okay. So kini kay zero man kay mao maning time in the past nga katong wala pa siya voltage across niya. Kato pa your the voltage current relationship para sa imong capacitor will be V equal to 1 over C. Integrate mo si I dt from T sub O to T. Then plus ang imuhang initial voltage nga na-store dito as yung capacitor. Now, if in case nga wala uncharged bali imuhang capacitor just before ka nag-apply sa voltage, then zero na siya. Ano siya? Okay. Then another thing to note here is that the presence of kining initial nga voltage ng capacitor. Actually, kini siya nagpasabot ni siya that the capacitor voltage depends on the past history of the capacitor current. Hence, dire na to ma-conclude that the capacitor has memory. So, actually gina-exploit na siya nga properties ng capacitor. But anyway, let's proceed. Now, para sa power, di ba, power is equal to VI, and power will be equal to CV dV dt. Para sa sa ato ang naman ang I nato kay C dV dt, di ba? Times big. So, C dV dt. Tapos, ang energy. So, kung natin power, i-integrate naman nato ang power from negative infinity to T. So, ang ato capacitance, constant pa na. So, we'll have this one. Then, nasa to pa, ato ang velocity, ato ang voltage kay, diba? Nag-vary na siya in time. So, to pa, we'll integrate this from mag-cancel mo na dt. So, VdV na lang. So, from negative infinity to among voltage from negative infinity padulong sa voltage at T. So, masang V, 1/2 V squared, di ba? Sa to ang calculus, sa to integral. So, mahingon ni VT squared, ato lang gisalusot bali. VT squared minus V at negative infinity squared, and we know that this one is 0. So, atong di-discuss kanina. Then we'll have the energy na store sa itong capacitor is equal to 1/2 C times V squared. Okay, so let's have this capacitor properties. Important na siya nga inyohang ma-remember. Based on sa kining formula, I equal to C dV dt. When the voltage across a capacitor is not changing with time, nagpasabot, DC voltage, yan na. So, ang current po sa imong capacitor is 0. Kaya diba, dV dt. Ang derivative sa, kung si voltage kay constant ni, derivative sa constant kay 0 man. Sa to pa si current, through the capacitor is 0. Thus, nagpasabot na siya nga ang capacitor nato is open circuit to DC. Okay, remember this is important. Ang capacitor is open circuit to DC voltage or DC current. Ano? Open circuit sa DC current. Okay, sorry. Ali, sakto. Kung mag-apply kag voltage ani, sa mga capacitor, okay, sorry. Kung apply kag voltage sa mga capacitor, so ma-open pod ka. Okay, kay DC magyapon siya. So basta DC mo i-apply, kana ma-open na siya. Kay DV dt man. Okay. So kung
ma-open, kung constant ang voltage nga i-apply, then si current kay 0. Tapos, pero ani ha, kung mag-apply ka, the moment nga mag-apply ka, for example, mag-apply ka battery, that's a DC voltage one, di ba? Across the capacitor. Ang imong capacitor, mo-charge na siya. Okay. Based on this one. One of kining formula ninyo. Okay. So, bali, adto nga time mo charge siya hantod nga nanam na sa next nga lecture series. Mahibalaan na ninyo. Pero at that moment nga mo kuan siya, mo-apply ka og voltage across sa capacitor. Para nga abrupt baling moment na. Mo charge na siya. Hantod nga mo dili na din siya mo charge. So tinuod na din. Tapos number 2, based pod ani masulti nato that the voltage on a capacitor cannot change abruptly. Ano man, tungod kay di ba DVDT man kumbaga very very small interval, di ba? Ang pasabot sa to ang derivative, kumbaga mao man atong delta t approaching to 0. Sa to pa ang atong derivative, ang connotation ana kay it's a very small interval. Then nagpasabot kung naay abrupt change sa imong capacitor voltage. Okay? So kung abrupt kay ang change, unsa may mahitabo ana, mahimong infinite ang imong current, dako ayo siya. And that's physically impossible. Okay? So, nagpasabot si capacitor, dili siya, iyang voltahe, dili maka-change abruptly. Okay? Kay, mudako man tagay si current, and that's not possible. So, ikatulong property niya, ideal capacitor does not dissipate energy. It takes power from the circuit, pero i-store niya its electric field. Tapos kung ma-store niya, it will return dahil ang katong iyahang na energy nga na store kung siya na pod ang mag-deliver of power sa imong circuit. Number 4, a real non-ideal capacitor. Okay. Ang katong ganina kini sa 3, para ni siya sa ideal. Pero kung ang tinuod na non-ideal, na siya parallel nga leakage resistance. Ano pasabot, ang capacitor, yes, mo store siya energy, pero actually, dili lang nga mo store siya energy, mo consume pag gyapon siya energy. Okay. Pero gamay lang. Tapos ang leakage resistance nimo ani sa imong capacitor, dagko ni sila. For example, maabot nag 100 mega ohm. So, mao nga it's neglected for most practical applications ang kining imong leakage resistance. So, mao nang gina-assume ang imuhang ideal capacitor. Dito sa series and parallel connections. So, basta nagparallel gani ang imong capacitor, ang imong equivalent capacitance ana kay i-sum up ra ninyo. Okay, so kung kini nagparallel, just sum it up, mo na may equivalent capacitance. Ano man na? Well, you just have to apply KCL. And di ba ang kanang individual branch current ana, I1 is just C1 dV/dt. Mo man natong expression sa atong mo man ang current voltage relationship sa capacitor 1, current voltage relationship sa capacitor 2, hantod sa capacitor N. Take out rin mo si dV/dt, so na natin kinabilin nga ng expression, and we take this as our equivalent capacitance. So napasabot si equivalent capacitance kung naka-parallel ang capacitors, kay i-add lang. Inapod, kung naka-series ang capacitor, saan man na? Well, we'll have to apply KVL,
So pag-apply nato sa KVL, ang voltage across C1, di ba mao man ato expression, ato ang voltage current ang relationship sa ato ang capacitor. So 1 over C1 integrate nato from T sub O to T, CIDT plus V1 at T sub O katong initial niya nga voltage. Same gihapon kay second capacitor hantod kay nth capacitor. And as you can see, ang ato ang V kini siya si V at T sub O gi lump ra ni siya as the summation ani V1 at T sub O, V2 at T sub O, hantod Vn at T sub O, mo ni siya si V at T sub O. Then common si integral ni I dt T sub O to T. Tapos ang kini is just the reciprocal of the sum of the reciprocals. Okay, so mo na si imuhang mo na ang pagkuha nimo sa imong C equivalent. So kung naatay duha ka parallel capacitor, mura gyapon ni sa atong nalabyan sa resistor, di ba? So kung naatay duha ka buok parallel nga capacitor, ay duha ka parallel non series na isa. Kung naatay duha ka buok series nga capacitor, so ingani ra nimo, mura katong sa parallel connection sa resistor. Okay, diri na po sa inductor. An inductor is a passive element designed to store energy in its magnetic field. Any conductor of electric current has inductive properties and may be regarded as an inductor. So, bisag isa ra na ka straight line, actually, it can be regarded as an inductor. Pero, kung isa ra ka straight line, nga wire bali, palabyan ni mag-current, yes, by definition, that's still an inductor, pero gamay ra iyang inductive effect. Okay, so mga inyo makita ng mga inductors, it's a coil. Kay, in order to enhance the inductive effect, ang practical inductor nato is usually formed into a cylindrical coil with many turns of conducting wire. Para ani. So para asa ni siya? Para lang mo dako ba yung inductance. If current is allowed to pass through an inductor, mahitabuan na ang voltage across imong inductor is directly proportional to the time rate of change of the current. Ang kanang constant of proportionality, that's what we call the inductance of the inductor. The unit of inductance is Henry, and 1 Henry is equal to 1 volt second per ampere. The inductance of an inductor, okay, it depends on the physical dimensions and construction gihapon. So for example, para aning solenoid, kung lahi nga mga form, okay, toroidal, etc. Lahi po na ilang form na sa inductance. Okay, so for solenoid lang, ayahang inductance ani is equal to n squared, kung pila ka book number of turns, times mu permeability ni sa imong core dari, times imong area, actually cross-sectional area ni siya, times ang length. Okay. Na dito sa okay, example sa atong inductor. No, ay mga author niya ang symbols. This is an air core, kini iron core, ano yan. Then variable nga iron core kung napagid kay arrow. Ang practical sa inyo makitaan, I think nakita na ko mga especially kita na mo ano. Mao ni sa ang na examples sa ato ang inductor. So inductors are used for storing energy. So pa, ang dagan pa for tuning, etc. Then dito sa voltage current and current voltage relationships sa atong inductor. So katong gihatag ganina, si voltage across sa imong inductor, it is found that the voltage across the inductor is
directly proportional to the change of current. So sa to pananadan tayo VI or voltage current relationship sa ato ang inductor. Now if we'll rearrange this, we'll have this one, and kung ato nang i-integrate, we'll have this one. Same concept pagapon katong sa katong capacitor ganina. Where ang kini ay is about this the total voltage from greater than negative infinity padulong less than sub O. And I at negative infinity, that's equal to 0, because that refers to the time in the past where there was no current sa ato ang inductor. So to pa, ang ato ang I, ato ang current voltage relationship para sa inductor will be just these two expressions, these two terms. Okay, so 1 over L, integrate natin sa VT dt from T sub O to T, plus ang initial nga na ipon sa imong inductor. Okay, so we note that ang ato ang kini si I at negative infinity 0. Same ra pa na. P is equal to VI and V sa inductor is L di dt. Okay, so mo na ato ang power. Pag human ang sa ato ang energy, integrate rin nato ato ang power. So nataani cancel man si dt sa nataani. Then so eventually we'll have this one and 1 man 0 man, so nataani. Para lagapon sa katong kuan. Para lagapon siya now sa ito ang capacitor ganito. Oops, wait lang. Ay, sa'yo. This is not V, this is I. Sorry. Paraan. Ang katong sa capacitor mato 1/2 C V squared. Ang sa atong inductor, it's 1/2 L I squared. Sorry, wala ka man tayo. Ganina. Okay, inductor properties. Ang man ang atong inductor kay short circuit kung DC. Okay. Kaya tanawa, kung mag-apply tag DC current, so kung DC current, constant, so ma-0 ni dire. So ito pa si voltage is 0. Unsa man ang voltage kay 0? Pasabot na o short circuit. Okay. Tapos, si inductor, dito ka inductor, current cannot change abruptly. Kung ganina, ang kay capacitor, ang voltage may dili maka-change abruptly. Ang diri kay inductor, ang current may dili maka-change abruptly. Okay. Pero si ganina kay capacitor, di ba? V niya is equal to katong integral man ni naman tay term nga I dt, di ba? So nag-indicate na siya nga ang imuhang voltage kay dv/dt man to, di ba? Si I nimo, integrate nimo. So pwede siya ma-change abruptly. Okay. Pero ang voltage nimo dili siya maka-change abruptly. That's for the capacitor. Pero dere kay inductor, si current may dili maka-change abruptly. Pero si voltage pwede siya maka-change abruptly. Okay. So mo na siya. Then number 3 is ideal inductor does not dissipate energy. Okay, storing device man sila. Then pero ang non-ideal nga say inductor, sorry, ng capacitor nga pa inductor. Okay. Ang non-ideal nga inductor, ito na tinuod na siya series nga winding resistance. Okay, wire gud gihapon na, diba nga gi-coil sa to pa nakay resistance yap na.
Then ang parallel nga winding capacitance. Okay, pero ay ang kining si mo ni RW winding resistance, then CW ato ang winding capacitance. Tapos kini man good si winding resistance usually kay gamay ra kay sa maong sa mga usual nga analysis kay gina-disregard na ni. So bali zero ra ni ang RW. Tapos si winding capacitance pod kay gamay ra pud kaayo. So mga gina-ignore po niya siya in most cases. Except lang kung high frequency. Okay, hindi na gina-ignore. Okay, so series and parallel inductors. So kung series inductor, sum. So pareho ra gyud sa ano, katong sa series nato ang resistor. Okay, same ra gyapon ang procedure. Kung parallel nga inductor, same ra gyud gihapon sa atong parallel nga resistors. Okay, so kini kung duha ka buok kung duha ka buok kini so more gyapon same ra gyapon sa katong duha ka buok na parallel nga resistor. Oy, haling isa ko parallel nga resistor. And so lain. So kini summary na ta. Mo ni ang important or ang characteristics ato ang resistor, capacitor atong inductor. So V-I relationship mo ni sila. So sa to pa para sa ato ang capacitor, ang voltage niya ang voltage niya kay dili maka sa IV relationship dili pwede maka-change abruptly, pero iyahang current pwede maka-change abruptly. Pero dali na po sa inductor ang current mo dili maka-change abruptly pero ang voltage pwede. Tapos ang voltage po sa tong capacitor, it depends on katong previous nga T sub O, kaya ang current po nato nag-depend po siya sa katong previous po nga initial value. Kini initial na siya nga value. Initial nga value po sa itong current. Then, kini sige na mo ani resistor. Then, tanawan ninyo. V squared over R para sa resistor. Tapos, wala man kay energy nga store. So, wala kay double ani. So, sa capacitor ni mo, 1/2 CV squared. Inductor, 1/2 L squared. Then, series. So, pareho na sila. Then, parallel. Then, at DC, so, di na maapektuhan sa resistor as is na siya. Pero kung at DC, si capacitor is open circuit, si inductor kay short circuit. Okay. Namduminin ninyo. Kaya open o short circuit kay capacitor and inductor respectively kay important na siya. Then, circuit variable that cannot change abruptly. So, tiginin na V o kay I para kay inductor. So, may lain. Okay. That's all para sa ito ang lecture on capacitors and inductors. Thank you.